बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि फवाद चौधरी को मुंह की खानी पड़ी है एक बड़े फोरम के उत्ते। ये मामला क्या है, इस पर मैं आपके साथ आगे जाके बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज करूं कि फवाद चौधरी के लीडर और इस कौमी यूथ के लीडर इमरान अहमद खान न्याय साहब, जो कि खुद को पाक एंड पवित्र समझते हैं और वो समझते हैं कि गंगा कल्ला वही नहाया है, बाकी सारे जड़े ने बुढ़े रावी जना दे रहे ने। यानी वो होता है ना कि जनाब जो गंगा नहाए उसे कहा जाता है कि जनाब बिल्कुल पवित्र हो गया। ये जो हिंदू मत है उसके मानने वाले इस तरह मानते हैं, और यहाँ पर बसने वाले मोर देन 90% हजरात जो हैं वो खवातीनों हजरात वो पहले हिंदू मत या सिख मत के मानने वाले थे, सारे बाद मुसलमान होए हैं। तो इसलिए मैंने वो मिसाल दी कि ये अपने आप को समझता है कि यही सिर्फ गंगा नहाया, बाकी सारे जेडे ना बुढ़े रावी डुबकियां मारते रहे ने, ऐसा नहीं है। लेकिन बाहर इमरान खान साहब नूं भाएं इस वक्त जहां पर सामना है, इस वक्त जो पुलिस की तरफ से गिरफ्तारी का खतरा है, अदालत कह रही फड़ के लियाओ, बड़ियां अदालत कह रही हैं जरा ब्रेक पे पैर रखो, एक अजीब सिलसिला जारी और सारी है। और उनका एक हमसाया एतजाज हसन, जिसको सोशल मीडिया के हर फोरम के ऊपर और पार्टी के अंदर भी, यानी पीपल्स पार्टी के वो बड़े एक मेन स्ट्रीम लीडरशिप में शुमार होते हैं, लेकिन वहां पर भी सर उनके खिलाफ पूरा एक महाज है। और एम बावा एतजाज साहब ले नहीं टूंग रहे हैं, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम ने, गर्मी पे लगती सी इसलिए टूंग रहे हैं। तो वो उनके खिलाफ शदीद किस्म की वहां पर रिजेंटमेंट है, और लोग उनको मशवरे दे रहे हैं कि सर तुसी हुण यूथी हो चुके हो, आप मेहरबानी करेंगे आप तरीके इंसाफ को ज्वाइन कर लें। मैं वैसे समझता हूँ एतजाज साहब जो है ना, उनको वो तरीके इंसाफ ज्वाइन करें ना करें ये उनका ज़ाती फैसला है, लेकिन पार्टियों के अंदर इतनी गुंजाइश होनी चाहिए कि वो मुखालिफ पॉइंट ऑफ व्यू जो है बर्दाश्त किया जाना चाहिए। सियासी जमातें यार है, कोई रेजिमेंट थोड़ी, ठीक है। लिहाजा मैं एतजाज साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से इख्तलाफ होने के बावजूद समझता हूँ कि उन्हें पीपल्स पार्टी में रहना चाहिए, और पीपल्स पार्टी को की लीडरशिप को ये चीज़ें बर्दाश्त करनी चाहिए। जिस तरह मैं समझता हूँ कि वो जो हैं अपना खोखर साहब, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, उनको भी पीपल्स पार्टी के अंदर ही रहना चाहिए था, उनसे इस्तीफ़ा नहीं लिया जाना चाहिए था, ये मेरा ख्याल है। लेकिन जाहिर है कि पार्टी जो है वो पार्टी वाले नहीं पाए और उन्होंने मर्जी। मैं तो अपनी एक जमहूरी सोच की वजह से ये बातें करता हूँ, मगर मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि उनकी जो बहनें हैं ना दो, अल्लाह का शुक्र है कि इमरान खान के सराद उन्होंने भाएन नहीं पे, और वो बहुत तंग हैं, और दोनों एतजाज साहब से बड़ी हैं, और दोनों जो हैं उन्होंने एक दरख्वास्त दायर कर दी है। और दरख्वास्त सिर्फ एक थां से नहीं थी, वो मैं आपको पूरी तफसील बताने लगा। मामला सर ये शुरू होता है जनाब 14 फरवरी से। 14 फरवरी 2023 को इमरान खान साहब के को एक ख़त लिखा, और ख़त लिखा जनाब डॉक्टर शीरीन ज़फ़रुल्लाह साहबा और मिसिज नसरीन खालिद चीमा साहबा ने ख़त लिखा इमरान खान को। अब जिन लोगों को नहीं मालूम इसकी बैकग्राउंड या उनका महल्ले को नहीं मालूम, मैं तुहानू दस देना। जहाँ पर दो ज़मान पार्क है उसके बिल्कुल पास जो है वो एतजाज हसन साहब का घर है, और जद्दी पुश्ती घर है उन्होंने, यानी उन्होंने अपने खात में भी जिक्र किया, वैसे अपनी दरख्वास्त में भी किया। लेकिन ये जो घर है ना उनका 1933 से वहाँ पर हैं। उदों इमरान खान के वड्डे वडेरे जेडे ना वो किते इधर उधर टामक टोइयाँ मारते फिरते सन। अभी उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ज़मान पार्क में आकर, यानी सारी जदाद जी ज़मीन जो थी, ये ज़ाहिर है कि इन्होंने किसी मतरूका वक्फ ज़मीन है और ये फिर ली गई, और फिर जिस तरह से इसके ऊपर ज़मान पार्क बना, ये इमरान खान के को महर नाना लगते हैं शायद, उनके नाम पर बना या नाना के भाई थे, इस तरह का कुछ सीन है। लेकिन बहरहाल ये जो है ज़मीन इन्हों की अपनी नहीं सी, ज़ाती ज़मीन नहीं, ये सरकारी ज़मीन थी, और इसको फिर किस तरह से हासिल किया गया ये भी एक नवी दास्तान है। मैं अगर उस पास टूरांगा तो काम किसी और पास से निकल जाएगा, बेहतर है कि मैं यहाँ तक महदूद रहूँ। और ये दो जो मोअज़्ज़ज़ तरीन ख़वातीन हैं, इन्होंने 14 फरवरी को खत लिखा और कहा देख भले लो का, यानी मतलब इमरान खान से कहा कि देखिए खान साहब आप के जो इस वक्त सूरत हाल आपके यहाँ पर हाल मुकीम होने की वजह से पैदा हुई वो नाकाबिले कबूल है। वो लिखती हैं कि जनाब यहाँ पर हमारे वालिद साहब मोहम्मद अहसन चौधरी मोहम्मद अहसन ने 1933 में अपना घर तमीर कराया था, और एतजाज हसन के साहबजादे अली, वो भी माशाल्लाह एडवोकेट है, वो कहते हैं कि वो भी इसी घर में रहते हैं। दसन का उन्होंने मकसद है सी कि साड़ी जी है ना, यानी तीसरी नस्ल वो इस थां ते आ गई है, तो तू तो काका ही कल का बाल है, तू साढ़े सिर पर आके जाप पाता है। अब होता ये है कि जहाँ पर खान साहब मुकीम है ना, यानी ज़मान पार्क, वहाँ पर सर बाहर कैंप लगे हुए,
ان پہ میوزک چلتا ہے. ویسے اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے وہاں پہ. جو ایک آڈیو لیک ہوئی تھی, آپ کو یاد ہوگا, 2 آڈیو لیک ہوئی تھی بلکہ, وہ ایک ڈاکٹر نشین احمد صاحبہ تھی وہ بتا رہی تھی, اور ایک اور 2 خواتین کے درمیان گفتگو تھی. ڈاکٹر نشین احمد تو ہیں باقاعدہ طور پہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو بتا رہی تھی کہ میڈم وہاں پر خواتین جو ہیں وہ کیمپوں میں پتہ نہیں کی کر دیا پھر دی ہیں, انہوں کو گھر چلے ہو تو گھر نہیں جاندی ہیں. تو وہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ بیٹا وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, آپ جو نہیں جاتی وہ کیا کریں, آپ ان کو بس پیغام دے کے گھر چلے جاؤ 10 بجے. تو یعنی یہ 10 بجے خواتین کو گھر جانا ہے کہہ رہی ہیں. ساری رات بھائی نے اتنے جڑا نا عمران خان کے جلسے جو نچن جی کر رہے ہیں لوگوں کا, اور اتنے سر میوزک چل رہے ہیں. اب آپ ذرا سوچیں اس بات کو کہ یہ پولیس آپریشن تو ایک سائڈ پہ کر دیں نا, یہ جو عمران خان کی گرفتاری کا رلا پہ ہے اس کو تو کر دیں ایک سائڈ پہ. اب آپ ذرا تصور کریں کہ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ آپ کی لوکیلٹی میں رہ رہے ہیں, اور وہاں پر طرح طرح کا کریکٹر جو ہے, پتہ نہیں کتوں بابے بندے منڈے جوان جو ہیں وہ آئے ہیں آپ کے گھر کے باہر, وہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہر وقت میوزک چل رہا ہے وہاں پر. مختلف قسم کے جو ہے لوگ کہتے ہیں, میں نے دیکھا بھی نہیں ہے سچی بات ہے, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ منشیات کا بھی وہاں پر بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو وہ سارا کچھ چل رہا ہے, یعنی لچ پن جہاں نا فل ٹائم اتنے عروج تے ہے. اور آپ ساری رات نہ سو سکیں, آپ نے گھر سے باہر نکلنا ہو تو آپ کو وہ سامنے لوگ بیٹھ کے تاڑے ہوں, آپ اپنے گھر میں کوئی پرائیویٹ محفل نہیں کر سکتے. ایک عجیب جو ہے نا پرائیویسی, وہ دی ماں بہن ہی کوئی ہوئے, ٹھیک ہے. اس حالات میں آپ رہ رہے ہو تو آپ کیسا فیل کریں گے. ان 2 معزز ترین خواتین نے یہ خط لکھا اور انہوں نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ ناقابل قبول صورتحال ہے, آپ سے درخواست یہ ہے کہ اس پر تھوڑا سا کوئی دھیان کرو, یہ لوگوں کی نجی زندگی میں مداخلت ہے جو یہاں پر ہو رہی ہے. لیکن ہوا یہ کہ جناب عمران خان تے پھر عمران خان ہے, دیکھو نا جی, وہ تے نہیں کسی نے کوئی شاید سمجھتا. جو بندہ عدالت کے آرڈر کو کچھ نہیں سمجھتا, جو بندہ لاہور ہائی کورٹ بلاتی ہے تے اتنے جاندہ ہی نہیں, تے جان لگے تے جے پہنچ جائے اور وہاں پر جا کے ان کا وکیل یہ کہے عدالت کو. اب دیکھیے ذرا, میں کہتا ہوں جی کمال گل ہے, جرت دیکھو کہ نہیں ہے. عدالت کو جا کے لاہور ہائی کورٹ کے جج کو کہہ رہے کہ سر وہ ایتھوں تک آ گئے نے, تو تسی اگر اتنے جا کے وہ بایو میٹرک کرا لو تو بندہ بھیج دیو. یعنی اندازہ لاؤ, عدالت نو کہہ رہے ٹر کے اس کو چلا جا. جج صاحب گرمی کھا گئے, انہوں نے کہا وہ دھیان کر کی کری جا رہے, بال گرمی کھادی ہی صرف, اس تو بعد کے کچھ نہیں کیتا انہوں نے, لیکن باہر گرمی انہوں نے کھادی سی. یہ بات کی ہم وٹنس ہیں. اچھا, اب معاملہ یہ ہے کہ اعتزاز احسن کی بہنوں کی اس درخواست کو بالکل انہوں نے فارغ کرا دیا, کوئی جواب نہیں دیا. پھر انہوں نے ایک اور خط لکھا, اور پھر اس خط میں انہوں نے کہا کہ یار خدا کا خواہ واسطہ ہے خان صاحب کو دھیان کرو. خان صاحب نے دھیان نہیں کیتا حضور. اچھا, اب پھر ہوا یہ کہ جناب خان صاحب جو ہیں ان کی اس دوسری باری دھیان نہ کرن دے ہوتے انہوں نے جو خط لکھا, انہوں نے کہا جی رات 4:23 تک شور کے ساتھ موسیقی جاری رہی, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے پڑوسیوں کی ذرا بھی پرواہ نہیں. یہ ناقابل قبول, اور اب ہمارے پاس آپشن نہیں رہتا کہ ہم آپ کے خلاف قانونی راستہ اختیار کریں. تو وہ 8 مارچ کو جو ہے نا انہوں نے درخواست دے دی, انکروچمنٹ کے خلاف درخواست دائر کر دی ہے, اور یہ درخواست جو ہے وہ جناب چلے گی پنجاب ساؤنڈ سسٹم ریگولیشن ایکٹ کے تحت, وہ بھی دے دی ہے انہوں نے. اور یہ چیف سیکرٹری, آئی جی پنجاب, کمشنر لاہور, ایس ایچ او ریس کورس پولیس اسٹیشن سارے درخواست دیتی انہوں نے کہ اے جناب ہے ساڈے گھر دے نال جڑا پکھنڈ کھلیا ہے نا انہوں بند کراؤ. اور یہ جو ہے کیا کہتے ہیں, ساتھ انہوں نے جو بات لکھی وہ بڑی زبردست ہے. انہوں نے کہا جناب کہ جو آپ کو کوئی لیڈر لوڈر سمجھتے ہیں, یعنی یہ انہوں نے لیڈر لوڈر کا لفظ لکھا نہیں ہے, یہ اپنے پاس سے ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں, انہوں نے جذبات انہوں نے ایکچولی وچ پا کے ہم دسنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا یہ جو آپ نے جو صورتحال پیدا کی, یہ جو آپ کو کیا کہتے ہیں مسائل کا حل سمجھتے ہیں نا, یہ ان کے لیے تو قابل قبول ہو سکتی ہے, ساڑھے لیے نہیں ہے. اس جملے میں بہت اہم بات ہے. اچھا, ایگزیکٹ جملہ جو ہے نا وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. انہوں نے لکھا کہ ممکن ہے کہ یہ سب ان لوگوں کے لیے قابل قبول ہو جو آپ یعنی عمران خان کی سیاست کے حامی ہیں, لیکن ہر شخص کے لیے نہیں. مطلب کہندا ہے کہ اسی تینوں بھائی لیڈر نہیں مانتے, ٹھیک ہے, اینی تو ساڈا سر نہ کھا تے کسی ہور پاسے جا. اب یہ بات میں رکھیے گا کہ یہ چودھری اعتزاز احسن کی سگی بہنیں ہیں, اور چودھری اعتزاز احسن جو ہے وہ عمران خان کو لیڈر مانتا ہے. برملا کہہ چکا کہ عمران کی آواز کے اوپر جو ہے نا جناب شہر بلاک ہو جاتا ہے. عمران خان کے موقف کی وہ انیوا
तईद व हमायत करते हैं। काश कभी उन्होंने भुट्टो साहब की और बेनज़ीर साहबा की बातों की, जिनकी पार्टी में वो हैं, जिनको वो लीडर मानते हैं, जिनकी ज़िंदगी में उन्होंने उनकी लीडरशिप के अंदर काम किया है, जिनकी वजह से वो MPA बने पहली दफ़ा, फिर वज़ीर बने सूबाई, फिर जनाब वो वज़ीर दाखिला बने, फिर वो सेनेट में गए, फिर वो दोबारा वज़ीर बने, तो फिर पता नहीं की बने। ठीक है, चौधरी एतजाज़ हसन साहब जो है, उनकी लिए उन्होंने इतने अच्छे अल्फाज अदा नहीं करते, वो इतनी उनकी हमायत नहीं करते जितनी वो इनकी हमायत करते हैं। एतजाज़ हसन साहब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ज़िंदगी के अंदर पार्टी छोड़कर चले गए थे और उन्होंने जाकर तहरीक इस्तिक़लाल ज्वाइन कर ली थी। ठीक है, अच्छा, ये एक तारीख़ की बात है। बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी के अंदर भी वो कई दफ़ा एवं उन्होंने जिगजैग जिहा खेलिया। इमरान खान के साथ उन्होंने इंज करके जी ना इंज पक्की जोड़ी, हाथ जोड़ी है इंज टिच बटन वाली, ठीक है, वो है। लेकिन उनकी सगी बहनें जो हैं वो ये कहती हैं कि जनाब ये उनके लिए काबिल कबूल हो सकती जो आपकी सियासत से मुत्तफिक है, हर एक के लिए नहीं हो सकती। तो इस वक्त दो जट भैनों का सामना हो गया इमरान खान को। अच्छा, वैसे ये दरख्वास्त जो है ना उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को भी दी है और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भिजवाई है कि सर मेहरबानी करो इतने कोई मामला साडा हल कराओ। लेकिन अभी तक जाहिर है कि इमरान खान की गल्लां के खिलाफ कितने जुरत पाए, वो चाचू कंबी जाता, वो बार बार कही जाता ये हम नहीं ऑपरेशन करा रहे, वो कोई गल हो रही होवे। कल उन्होंने एक मुलाकात की, वो साफियों के नाम के ऊपर मालकान के कुछ एजेंटों की तंजीम बनी हुई है, उनके साथ उन्होंने मुलाकात की और उस मुलाकात में भी किसी ने नहीं पूछा उन्होंने, आप ही वजाहत दी जा रहा वज़ीर आज़म साडा कि हम नहीं करा रहे ऑपरेशन, ना 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 ना, ये तो अदालत ने कहा है, हम तो अदालत के हुक्म पे वो अमल कर रही, पुलिस साडा को नहीं चल लग्या, लत्तां कंबी जांदियां भैन दियां, पैरां ते भार ही नहीं पांदा। पता नहीं यार की मामला है। बहरहाल ये तो अपनी जगह पे है, खबर मज़ेदार थी तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ये एक जो है ना फवाद चौधरी साहब, इनकी जो दरख्वास्त मतलब चूँकि अजगर मारी गई ना, जो कहते हैं मुँह पे मारना पंजाबी में, वो मारी गई है। वो मामला ये है हजूर कि इन्होंने एक दरख्वास्त दी और 2 रुकनी बेंच लाहौर हाई कोर्ट का, उसमें इसकी समाअत हुई। दरख्वास्त इन्होंने ये दी कि जनाब ये जो नवाज शरीफ साहब बैरून मुल्क इलाज कराने गए हैं ना, इसमें मुझे फ्रीक बनाया जाए क्योंकि मैं भाई इस मुल्क का शहरी हूँ। जज साहब ने पूछा भाई थानू कि मैं फ्रीक बना लेता जाए, तो इन्होंने कहा कि हजूर 22 करोड़ के पैसे खा के नसिया हो। जज साहब ने कहा यार असीं तैनू देखते रहने, तेरी गल्लां सुनते रहने, तो इत्थे सियासत ना कर, ला पॉइंट ते आ गल कर कि तेनू किस तरह बनाया जा सकता है। तो उस पर उन्होंने फिर दोबारा तहकीर करने की कोशिश की, तो अदालत ने कहा कि आप ज़रा मेहरबानी करें सियासी बातें यहाँ ना करें, जब आपके पास इख्तियार था तब आपने मामला क्यों नहीं उठाया। ये बड़ा वैलिड पॉइंट अदालत ने कहा। उन्हें कहा कि ये जिसले तुसी बार पर जो है, देखिए मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर गए और वो शदीद बीमार थे। ये जो हैं अपना यास्मीन राशिद साहबा, कई बार बता चुका हूँ, मुझ नाचीज़ समेत हर बंदे ने कई बार सवाल किया, अब भी करके देख लें, पूछ के देख लें, वो कहेंगी कि जनाब बिल्कुल मियाँ नवाज शरीफ की बीमारी जो है वो पुरस्रार थी और हमें समझ नहीं आ रही थी। उनके प्लेटलेट्स रोज़ गिर रहे थे, हालत ख़राब थी उनकी। ठीक है, फिर जो इमरान खान के अपने डॉक्टर हैं, डॉक्टर फैसल शायद उनका नाम है, उन्होंने इमरान खान को रिपोर्ट दी खुद चारा को चेक करा के कि बिल्कुल मियाँ नवाज शरीफ की हालत बेहतर नहीं है। फिर इमरान खान ने खुद कौम से खिताब करते हुए या किसी तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मियाँ नवाज शरीफ को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर बाहर जाने की इजाज़त दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए कि जनाब शीरी मजारी तक अंदर होने लग पई सी कि मियाँ नवाज शरीफ मर जाएगा। तो भाई ना उसले तुहाडा कित्थे सी फवाद चौधरी साहब है तुहाडा ये जिहड़ा नुकता हुण लैके आए जो उदों 22 करोड़ आवाम नूं पुछिया सी जनाब ने भेजन तो पहले। तो अदालत ने कहा जनाब इसमें जो नैब वाले हैं ना वो फ्रीक बन सकते हैं, ये ना मैं सुना है 50 रुपए के स्टाम्प फॉर्म पे बाहर भेज दिया, ये कर दिया वो कर दिया, ये आपने भिजवाया था, हूँ साढ़े के सियासत ना कर तो चल निकल मेरा पुत्र। ये अब मैंने अपने अंदाज से आपको सुनाया। असल में ज़ाहिर है अदालत के अंदर तो इस तरह से बातें नहीं होती ना, वहाँ पर तो जो बातें होती हैं वो बड़ी आप जनाब करके होती हैं। तो मैंने आपको जो बातें बताई हैं उन सारी चीज़ों का क्रक्स है, अंदाज मेरा अपना है, लेकिन गल्ला दा मतलब यही सी जो मैं समझा। तो भाई दी सवेरे सवेरे 2 थावां ते बेइज्जती हुई जे भाई
میں آپ کو بتاؤں، ایک ہوئی ہے ان کی اس کیس کے اندر جس میں وہ فری بننے گئے تھے، اور دوسری ہوئی ہے اس کیس کے اندر جس میں وہ عمران خان کے خلاف جو سو کالڈ آپریشن ہو رہا تھا اس میں وہ پیش ہوئے تھے جسٹس طارق شیخ صاحب کی عدالت میں۔ وہاں پر شیخ صاحب نے کہا کہ یار خدا کا واسطہ مصیبت پائی، لوگوں کے جان دے، زندگی آگے بڑھنے دے، آپ نے ملک کو جام کیا ہوا ہے، اٹھ کے ریلی کر لی، کوئی اتوار نو ریلی نہیں کرنی۔ دو تھاواں تے فواد چودھری صاحب دی بستی ہوئی ہے تے پتہ نہیں انہوں نے ان تک فرق پیا کہ نہیں پیا، لیکن حضور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اپنی دوسروں کی زندگیوں میں خام خواہ دخل اندازی کرتے ہیں نا سر، انہاں دے نال سلوک ذرا تھوڑا جا ٹکاواں ہونا ضروری ہے، تاکہ چیزیں جو ہیں نا وہ ایک وہ کیا پریزلائی نے کہا تھا نیچے چلا کے ٹردیاں رہن، ٹھیک ہے، یعنی تھوڑا سا اوقات میں رہے، تھوڑا سا لمٹس میں رہ کے چیزوں کو آگے بڑھایا جائے۔ یہ میرے پاس خبر بھی تھی اور میرا خیال بھی تھا تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا۔ آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کہ کمنٹ ضرور کیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ پھر وقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔